आसर को दर्शक बंधु ए सेवक कृष्णचंद्र अनंत कोटि प्रणाम सहित स्वागत करुछि। आज आम सहित अछंती केन्द्रापड़ा जिल्लार राजनगर राजपुर ग्रामर कला प्रेमी श्रीजुक्त फकीर चरण साहू। आसंतु मन खोली कथा हबा, मिठा मिठा गीत सहित मिठा कथा। कल्याण कल्याण आगे केमिति अछंती? बहुत भलो अछि आगे। जहाँ आज मिठा कथा मिठा गीतर एई पवित्र आसर को आपण आसीचंती, केमिति लागुछि? बहुत बढ़िया शांति लागुछि आगे। अच्छा अच्छा। जे सर्वप्रथमे आपणे एई हारमोनियम बजाई की हम दर्शक बंधु माननकु गोटिए सुंदर गीतटिए सुनाते। समर्पण गीत आरंभ कले। दर्शक बंधु आज आसर आज्ञा को पाई जमी जाउची। केडे सुंदर कंठ मां भगवती तांको कंठ रचिसंती। आज्ञा ए संगीत को केमती आपणै नेले? संगीत को मोर बड़ भाई थिले जने कलाकार। आज्ञा तांको ठारू प्रथम प्रेरणा पाइथिल। अच्छा। तापर 1985 मसिया रे अच्छा ए संगीत साधना को। ताले 1985 मसिया रे आपण ए संगीतर साधक हेले। अच्छा कोन सब कुआड सब ओडिसा रे बुली चंती? बहुत जगह बुली, संबलपुर जाइछि, कोरापुट जाइछि, जगतसिंहपुर जाइछि, बलांगीर जाइछि, बहुत जगह बुली जाइछि। ताले कला को आपणे ने। अच्छा घरे एथरे प्रोत्साहन करथि ना विरक्ति? मोर स्त्री आ पिला माने ए विषय बहुत बहुत प्रोत्साहन दैछन्ती ए संगीत विद्या को आशा। अच्छा अच्छा। ताले घरे सहयोग अछि? निश्चित। अच्छा घरे आउ सब पिला पिले केतोटी? पिला पिले चारटी, माने बड़ झियो विभाग जाइछि, खोटा विभाग। अच्छा। आ सानो जॉइंटी सानो झियो विभाग जाइछि, बैक अफसर जॉइन छन। अच्छा। तू अछि इंजीनियर। अच्छा। आ छोट छुआ वर्तमान एमबीए करछि। आपण को अंते ए घरे आ ए कला प्रेम को की आबोली किछि? कला प्रेम को सेमिति तो किछ वर्तमान कहि परिबिनी। अच्छा। तथापि पिला मानकर आग्रह पिला मानकर म नातुनी टिके विषय अछि, माने टिके सेमती कला बंचाई रखु आपण नातुणी। आ गोटे गीत शुणी जमे जाउची आज्ञा को पाई जगन्नाथ को प्रति एते ममता एते स्नेह एते भाव को दिन ठु पड़ी गला। आज्ञा से तो बहुत मो पिला बळु थिला आज्ञा। अच्छा। पिला बळु ठाकुर ऊपर मोर बहुत विश्वास देला। अच्छा।
ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅପାର କରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭାବ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ସମସ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳାକାର ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଭାବ ନଥାଇ ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। ଏ ଭାବ କେମିତି ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାଟି ବେଳୁ ଠାକୁର ଉପରେ ବହୁତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଭଜନ ଗାଇଲା ଆପଣ ଜାଣେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭଜନ ହଉଛି ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ହଉଛି ଠାକୁର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଉଛି। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରତି ଗୀତରେ ଭାବର ଯମୁନା ବୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଜୀବନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇଥିବା ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାମବାବୁ ସହିତ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ମନ ମନେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଥାଏ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ମୁଁ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଏବଂ ପୁରା ନିରୁଳ ରହିଥିଲି ପୁରା। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି କଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସେଟା ମୋର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ। ଓହୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ମୁଁ କେମିତି ଏକକାଳରେ ଦେଖିବି। ମିଠା କଥା ମିଠା ଗୀତରେ ଆସର ଆଜ୍ଞାକୁ ତ ପାଇ ଆଜି ଜମି ଯାଉଛି, ଭାବର ଗୀତ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ତ କଥା ହେଲେଣି, ଶୁଣିଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ। କରମତେ ପ୍ରଭୁ କରମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭଜକୁ ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧା। କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା। କରମତେ ତୁମ ପାଦର ପଠକୁ ପାଦକୁ ଦେବିନି ରାଧା। କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା। ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧା। ପାଦର କଠ କରମତେ ତୁମେ ନାଚିବି ମୁଁ ମନ ଭରି। କରମତେ ତୁମ ପାଦର କିଙ୍କଣ ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମରି ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମରି ସେବାକୁ ତୁମରି ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମରି ସେବାକୁ ଜଗି ବସିଥିବି ସଦା। ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧା। କରମତେ ପ୍ରଭୁ କରମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କଠକୁ ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧା। କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ କରମତେ ତୁମ ମୋହନ ବଂଶୀ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା। ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି ଗୀତରେ ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୀତରେ ଭାବ ଥାଏ। ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ଅଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦର କଠଉ ମତେ କରିଦେ, ତୋ କୋମଳ ପାଦକୁ କୌଣସି ବାଧା ଯେମିତି ନ ଲାଗେ। ପ୍ରତି ଗୀତରେ ଭାବ ଥାଏ। ଏ ଭାବର ଗୀତକୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ଏତେ ସଂଗ୍ରହ କରେ? ଆଜ୍ଞା 1985 ମୋର ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅପ୍ରଭ ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭଜନ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଭାବର ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
आहाके अपूर्व शोभा कोले धरे कृष्ण आनंदे मगन नंदराणी गोपपुरे पुत्र स्नेहलु बाई यशोदे पुत्र स्नेहलु बाई अंत चेरे जात करिनु सिनालो अंत जिगी जात करिनु सिनालो तोर करो तन सेही यशोदे पुत्र स्नेहलु बाई। अच्छा बाबा एते सुंदर गीत गाउछन ए जो गीतटी एटी आपण गाइले ए चित्तरंजन जेना जहाँ को हमर ओडिसा रे चिन्नी कंठ कहले ताकू नै कि कोन कथा कहिले तांको तो से तो बहुत माने ये ऊपर अछंदी जने तांकर मु एबे से आम निकटरू तो चाली गले हां अर्थात अच्छा तांको भजन मु वर्तमान से गीत गाउची अच्छा प्रत्येक गीत रे ही भाव थाए नै कि हम आसरा आज जमुची महोदय को पाई प्रति गीत रे भाव अछि। अच्छा ए जो भावर गीत सब गाउछंदी प्रति गीत गाइला रे को देखुची आखिरे भी लुह झरसी जाउची भगवान को समर्पण आउ कोन लक्ष्य अछि नै नै मोर लक्ष्य अछि माने कोन ये भजन परिवेशन गाई मो ठाकुर उठे मो शांति रे विश्वास नै छी भजन गाउ गाउ प्रभु मते नै जाऊ जो गोटा समस्तंकर लक्ष्य थाए ता बाबांकर अछि एम्ति तो नाम गाउथिबी तोरी नाम एम्ति तुंडरे थिबो कि जीवन जदी चाली जीवो तो सहित जदी लीन होई गली जीवन मोर सार्थक। आज रो जो आसर को आसी छ केमति लागुची बहुत बढ़िया लागु। अच्छा ये जो भक्ति चैनल रो स्रष्टा ए मिठा कथा मिठा गीतर प्रयोजक निर्देशक रंजीत सर ताको विषय रे कोन कहि से तो अमायक लोक आज्ञा अच्छा बहुत अमायक लोक मु ठाकुर कुमार मनीष 2000 मसिया प्रार्थना करछि जगन्नाथ तांकर चला पथ कुसुम ताले नववर्ष 2019 मसिया रे प्रार्थना प्रभु के निकट रे जे आज्ञाकर कार्य सफल हो हमर मध्य जहा पाखरे जो प्रतिभा अछि आपण माने आसंतु मो पाखरे बसंतु मनर कथा बांटी दियंतु आज्ञा को भली विदाय नवा पूर्वरु भक्ति की भी तरफरु आपण को उपहार दर्शक बंधु आज पई तो समय हे जाईची पुणी जने अतिथि सहित देखा हेबी रहुची नमस्ते।